Uy, piso. Sakto. Gusto bili ako, boss? Magkano yan? Pati nakapo mo. Kano to? Magkano yung binayad mo, boss? 20. Ano? 20. Hindi mo nakita? 20. Bunga, ito oh. Isa. Sa? Oo. Lagyan mo sauce ah. Saan ba sa? Tagal. 20, di ba pwedeng 15 na lang? Grabe ka naman. Ikaw magtinda ako, bibili 15. Joke lang. Bilisan lang palamig eh. Yun, sarap. Umid yan kuya. Di ba lang naman palamig kuya eh. Wala akong pera eh. Sakto nga lang yung 20. So, ayun na nakita mo naman dyan, siya ngayon eh. Sige mo sus. Tayo mo sabat eh. Teka lang. Sarap yung sauce. Kaya. Ha? Ano yan? Kalamansi? Sarap to Ay, yan. hindi. Sarap ah. Oh, masarap to. Straw. Ay, straw. Ano yun? Ah, Ting-ting. sauce. Sauce. Kompleto ah. Oh, lagay ka dito ah. Teka lang, kalamansi pa. Wait lang. Alam mo kalamansi pa? Ito yung 40 da. 20 lang. Ang dami eh. Special ah. Stick ko pala dito. Saan yung stick oh? Ay, ano pala? Toothpick. Ayan. Yun ah. Palamig, 5 lang palamig. Wala. Sakto nga lang. 20 nga lang yun eh. Thank you ah. Okay, thank you.